ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲକି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ 10-8-26 ସୋମବାର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ 10:15-11 ଭାଷା ମହକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୋମୁନାର ଆମ୍ବ ଗଛ OD 306 ହେଲା ଇଲୋ କୋଡ୍। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ପଢ଼। ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ କାମ ଓ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ବାଛି ଲେଖିବେ। ଅଜୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖିବେ। ତୁମ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ଆଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11-11:45 ଗଣିତ ମେଳା ଆକୃତିର ମଜା M309 ହେଲା ଇଲୋ କୋଡ୍। ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷ ବାହୁ କୋଣ ଚିହ୍ନିବେ। ମଡେଲ ଆଉ ଜିକେ କିଟ୍ ହେଲା TLM। ଆୟତ ଚିତ୍ରକୁ ଗୋଲ କର। ଏହା ଭିତରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ତାକୁ ଗୋଲ କରିବେ। ଚିତ୍ର ଓ ମଡେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ପାର୍ଶ୍ୱ ଶୀର୍ଷ ବାହୁ ଓ କୋଣ ଚିହ୍ନଟ କରାଇବି। ଚିତ୍ରରେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ଗଣି ଲେଖିବେ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଆଣ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 10:55-12:40 ପଲ୍ଲବୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଂଲିଶ ଲେଟର୍ସ EN303 ହେଲା ୟେଲୋ କୋଡ୍। ରିଡ୍ ଦ ପିକ୍ଚର୍ସ ୱିଥ୍ ଇନିସିଆଲ ଲେଟର୍ସ। ପିକ୍ଚର୍ସ ହେଲା TLM। ସି ଦ ପିକ୍ଚର। ରିଡ୍ ଦ ପିକ୍ଚର୍ସ ନେମ୍ ଫୋକସିଂ ଇନିସିଆଲ ଲେଟର। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଲ୍ ରିଡ୍ ଦ ପିକ୍ଚର୍ସ ଯେଉଁଟା Q to Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲଫାବେଟ୍ର ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଅଛି। ସର୍କଲ୍ ଦ ପିକ୍ଚର୍ସ ୱିଥ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଉଣ୍ଡ। ସର୍କଲ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଉଣ୍ଡ ଯେମିତି ଏଠି ବିୟର, ବେଟ୍, କାଉ, ଗୋଟ୍, କେମେଲ୍, ଗନ୍। ତ ଅଲଗା ଲେଟରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବା ୱାର୍ଡକୁ ସର୍କଲ୍ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:40-1:25 ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା। ଶରୀରର ମୌଳିକ ଗତିବିଧି CG2। ଗୋଡ଼ରେ ଫୁଟବଲକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାରି ଖେଳିବେ। ଫୁଟବଲ ହେଲା TLM। ଖେଳର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କହିବି। ଖେଳର ସୋପାନକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଫୁଟବଲକୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାରିବାର କୌଶଳ ଶିଖାଇବି। ସୋପାନ ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳଟିକୁ ଖେଳିବେ। ଘରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ କଳା ଶିକ୍ଷା ନାଟ୍ୟ କଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ 2:10-2:50 CG2। ନାଟକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। କେବେ ସାଙ୍ଗ ବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରିଛ କି? ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନାଟକର କେଉଁ ଚରିତ୍ର ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ନିଜ ପସନ୍ଦ ଯେକୌଣସି ଦୃଶ୍ୟର ଅଭିନୟ କରିବେ। ଟିଭିରେ ବା ଘରେ ନାଟକ ଦେଖି ଅଭ୍ୟାସ କର। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 2:50-3:30 ବିଚିତ୍ର ଆମ ପୃଥିବୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଏକତ୍ରବାସ E304 ହେଲା ୟେଲୋ କୋଡ୍। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଚିତ୍ର ହେଲା TLM। ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ନାମ କୁହ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛ? ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ମାଟି ତଳେ ବାସ କରନ୍ତି? ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଆକାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଓ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଇବେ। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିଛ ମନେ ପକାଅ। ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ 3:30-4ଟା ପଲ୍ଲବୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଂଲିଶ ଲେଟର EN303 ହେଲା ଇଲୋ କୋଡ୍। ଟକ୍ ଏବାଉଟ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ। ପିକ୍ଚର୍ସ ହେଲା TLM। ସ୍ପିକ୍ ଦ ଆଲଫାବେଟ୍ ସିରିଏଲି। ନୋଟିସ୍ ଦ ଇନିସିଆଲ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ନେମ୍ସ। ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ଦ ପିକ୍ଚର ଅଫ୍ ଏ ବାଥରୁମ୍। ଆନ୍ସର ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ତ ରାଇଟ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ନାଁର ଚିତ୍ରର ନାଁକୁ ଲେଖିବେ ଯେମିତି ହୋମ୍, ଆଣ୍ଟ, ଟ୍ରି, ଆପୁଲ୍। ଏବେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ। ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ 10:15-11 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷା ମହକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ମୋର ଦେଶ OD 416 ହେଲା ୟେଲୋ କୋଡ୍। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ହ୍ରଦ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବି। ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନାଇବି। ମାନଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନାଇବେ। ମାନଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ମେଳା ପାଖ ଓ ଦୂର M513 ହେଲା ୟେଲୋ କୋଡ୍। ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବେ। ସ୍କେଲ୍ ହେଲା TLM। ସ୍କେଲରେ ଥିବା ଛୋଟ ଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିବେ। ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମାପ କରାଇବି। ନକ୍ସାରେ ଥିବା ରେଖାଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବେ। ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କିବେ। 7 ସେମି 5 ସେଣ୍ଟିମି 10 ସେମି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଖା ଆଙ୍କ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:00-11:45 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ମେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାଣ୍ଟିବା ଓ ମାପିବା M404 ହେଲା ୟେଲୋ କୋଡ୍। ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ପାଇବେ। ଚିତ୍ର ହେଲା TLM। ଗପଟିକୁ ଶୁଣିବେ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ସମାନ ସମାନ ଅଂଶରେ ଭାଗ କରିବେ। ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ସମାନ 6 ଆଉ 8 ଭାଗରେ ଦର୍ଶାଇବେ। ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପିଠାକୁ 10 ସମାନ ଭାଗ କର।
पंचम श्रेणी भाषा महक प्रसंग जे थाए पर उपकार ओडी 514 है येलो कोड अभ्यास कार्य करेंगे निकटस्थ पशुपालन केन्द्र को भ्रमण करेंगे मोती मेकरण मध्य कथबार्ता को अनुमान कर लिखे कहानी को नाटक माध्यम अभ्यास करेंगे अभिनय माध्यम कहानी को उपस्थापना बा परिवेषण करेंगे कहानी को घरे अभिनय कर। तृतीय पीरियड 11:55 ରୁ 12:40 चतुर्थ श्रेणी पल्लवी बिटवीन होम एंड स्कूल है टॉपिक EN404 है येलो कोड टू कम्प्रेन्शन एक्टिविटी प्रैक्टिस द सेंटेंस मेंटली बोधरे अच्छी कट ए पिक्चर्स ऑफ ए व्हीकल एंड पेस्ट तापर अभ्यास राइट द नेम ऑफ द व्हीकल राइट द टॉपिक इन गुड हैंड राइटिंग टॉपिक को गुड हैंड राइटिंग रे लिखिबे राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर स्कूल। फिफ्थ क्लास रा टॉपिक है टुगेदर वी कैन EN502 है येलो कोड रीडिंग है स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम पिक्चर्स है TLM लिसन द स्टोरी आई विल रीड द टॉपिक स्टूडेंट्स विल रीड द टॉपिक हु सॉ द राइस ऑन द ग्राउंड हु कट द नेट इस प्रश्न सब आंसर देबे टेल द स्टोरी टू योर फैमिली मेंबर्स ए गपटी को तुम घर लोक को जाइकी सुना। चतुर्थ पीरियड 12:40 ରୁ 1:25 कला शिक्षा चतुर्थ श्रेणी मोर नृत्य कहानी कहे CG3 नृत्य माध्यम कहानी को उपस्थापन करेंगे मुखा है विभिन्न जीवजंतु मुखा है TLM पंचतंत्र ठेकुआ और सिंहर कहानी शुणिबे कहानीटी को नृत्य माध्यम अभ्यास कराइबी नृत्य मंच प्रस्तुत करेंगे कहानीटी को नृत्य माध्यम उपस्थापना करेंगे घरे एहिपरि अभ्यास कर। पंचम श्रेणी दैनंदिन कार्य मो नृत्य धारा अंगभंगी माध्यम नृत्य प्रदर्शन करेंगे CG3 है येलो कोड चिट है विभिन्न भावर लेखा विभिन्न भाव संपर्कित चिट है TLM 5टी दल रे विभक्त हेबे अचल भंगी खेल खेलाइबे जो मैंने स्टॉप कहले से विभिन्न भंगी रे पज पोजिशन रे पुणी गीत बाजिले नाचिबे एमती खेलटी को खेलैबी शिक्षक निर्देश अनुसार खेलटी को खेलिबे शिक्षार्थी मैंने एक कागज खंड उठाई से लेखा भाव को अभिनय माध्यम देखाइबे नृत्य अभ्यास कर। पंचम पीरियड 2:10 ରୁ 2:50 चतुर्थ श्रेणी पल्लवी दिस इज माय टाउन EN402 है येलो कोड रीडिंग है लर्निंग आउटकम पिक्चर्स है TLM व्हाट मैच पिक्चर्स विथ द वर्ड्स discuss questions about pictures read the poem read in pair recite in your home। पंचम श्रेणी टुगेदर वी कैन EN502 है येलो कोड रिसाइटिंग है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पिक्चर्स है TLM से द स्टोरी ऑफ डोव एंड हंटर लिसन द पोएम फ्रॉम टीचर्स रिसाइट विथ टीचर रिसाइट इंडिविजुअली रिसाइट एट योर होम। षष्ठ पीरियड 2:50 ରୁ 3:30 शारीरिक शिक्षा चतुर्थ और पंचम श्रेणी शटल कॉक को मारिबे CG2 राकेट द्वारा शटल कॉक को मारिबे राकेट और कॉक है TLM खेलर नियम गुड़ी को कहबी खेलर सोपान गुड़ी को चित्र देखाई आलोचना करी शटल कॉक को राकेट रे मारिबार कौशल शिखाइबी जन जन करी राकेट द्वारा शटल कॉक को मारिबे सांग मानक सहित खेल। सप्तम पीरियड 3:30 ରୁ 4ଟା आम विचित्र विश्व चतुर्थ श्रेणी प्रसंग है प्रकृति सहित बढ़िबा E410 है येलो कोड शस्य संरक्षण उपाय जानिबे चित्र है TLM जेनुकुर्बा जनजाति संपर्क में जानिबे कुई आदिवासी मानकर चाष विषय आलोचना करी परिबा संरक्षण पारंपरिक उपाय आलोचना करेंगे सारणी पूरण करेंगे परिबा और शस्य संरक्षण उपाय घर लोक पचारि बुझ। पंचम श्रेणी प्रसंग आम विद्यालय E504 है येलो कोड अभ्यास कार्य करेंगे तुमको सबुठु बेसी क्यों स्थान रे सबुठु बेसी खुशी क्यों स्थान रे लगे अभ्यास प्रश्न आलोचना करी प्रश्न 4 नंबर उत्तर विस्तृत भाव में लिखिबे निजर उत्तर पढ़ी शुणाइबे तुमे क्यों सब कार्य विद्यालय कर तालिका कर। ये तृतीय चतुर्थ पंचम श्रेणी 10 तारिखर लेसन प्लान।